Ikaw ni karon ay dalon mo ko niyo tapos amo na. Yeah. Come on. Yeah. Okay. Amalas nga ma-friend kami sa Facebook din, chat. Sige. Facebook din eh. Otomodachi da kara. Da message mo tama ni boss. It's because my translate. Ni? Man translator man. タガログ語は、難しい、なんか翻訳できるタガログ語とできないタガロ What? Aro. Ang sabi niya daw. グ語。だから、標準のタガログ語だったら、 May kalunggo ka, トランスレートできる標準 Ikaw may kalunggo ka. 標準のやつ Oh. 普通のタガログ語だったら、 Sakto. Ang sabi niya daw, ang Tagalog daw, hindi daw basta daw natatranslate. Kasi maraming, Version. pag polite na Tagalog, Oh. pwede daw ma-translate. Pero halimbawa, yung mga Tagalog natin, kasi minsan may mix Gigi mo or na. Shortcut. Yeah, shortcut. Hindi matatranslate. So dapat English. Tapos English ato. Tagalog, yung talagang polite na Tagalog, Alright. diretso. Taya. 1, 2, 3, fire. Fire. Wow, so nice. Nice one. Nice two. Nice three. Balance man, balance. It's okay lang. Uy, yes lang. Oh no. Okay. Yes. Come on. Oh. Okay. Okay. Let's go kasi. Okay, hit. Barinig kita sa mukha eh.